Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we are going to learn about procedure text. So what is the definition of procedure text? Jadi apa sih itu prosedur teks itu, teks prosedur itu? Nah, saya akan menjelaskan hal yang berkaitan dengan teks prosedur. So, what will we learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? For the first is about procedure, social function, generic structure, language features, and also example. And then the next is learning objective atau tujuan pembelajaran. At the end of the lesson, students are able to present the procedure text with attention to social function, generic structure, and linguistic elements correctly and in appropriate context. Dan di akhir pembelajaran nanti, diharapkan siswa bisa memproduksi teks prosedur dengan memperhatikan fungsi sosial, kemudian struktur, dan juga kaidah kebahasaan secara benar dan berdasarkan sesuai konteks. So, what is the definition of procedure text? Procedure text is a type of text that provides instruction or direction on how to perform a specific task. Jadi apa sih definisi dari teks prosedur itu? Nah, teks prosedur itu menginformasikan atau menjelaskan tentang bagaimana membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, hal yang paling umum itu merupakan membuat sesuatu, misalnya membuat makanan atau minuman, atau misal mengoperasikan alat, mengoperasikan HP atau mengoperasikan laptop. What is the social function of procedure text? To tell or describe the reader how to do or make something through the steps. Jadi fungsi sosial dari teks prosedur ini adalah untuk menceritakan, untuk mendeskripsikan kepada pembaca tentang bagaimana kita membuat sesuatu melalui beberapa step atau langkah-langkah. After that, the purpose of a procedure text is to explain how to make, do, or operate something with the step-by-step or clear and sequential instruction. Procedure text or procedural text in English usually have text titles that begin with how to operate, and how to make. Jadi tujuan dari teks prosedur ini adalah untuk menjelaskan untuk bagaimana kita membuat sesuatu atau mengoperasikan sesuatu, langkah-langkahnya itu gimana, step by stepnya itu gimana, dan juga instruksinya itu harus jelas ya di teks prosedur ini. Dan teks prosedur itu biasanya pada awal teksnya itu diawali dengan kata how to make, how to operate, bagaimana cara mengoperasikan, bagaimana cara membuat. Nah, biasanya usually have text title that begin with how to operate, how to make. After that, the structure of the procedure text. For the first is aim or goal. Ini berisi tentang tujuan dari teks prosedur tersebut. And the second is ingredients. Ingredients atau bahan. Jadi di sini include bahan atau alat yang diperlukan pada teks prosedur tersebut. And the last is steps, a series of steps to achieve the purpose. Jadi step ini berisi tentang langkah-langkah atau instruksi secara jelas di dalam teks prosedur tersebut. Language features. Jadi kaidah kebahasaan yang biasanya ada di teks prosedur itu ada 5. For the first is simple present tense. Jadi di kalimatnya biasanya menggunakan tense simple present tense. Kemudian ada imperative sentence atau imperative sentence itu diawali verb atau kata kerja. Misalnya play the guitar. Kalimat kayak kalimat perintah. Action verb. Action verb itu kata kerja tindakan. And after that is connectives. Connectives itu merupakan kata hubung. For the example is first, second, then, after that. And the last is adverb of manner. Jadi adverb of manner ini merupakan kata keterangan cara dan cara untuk memperjelas instruksi tersebut.
Misal, stir again briefly. And this is an example about procedure text. How to make simple creamy coffee milk. That's all about material of the procedure text. Any question maybe? Okay, thank you for your nice attention. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.